नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता। मैं हूं संजीव सिंह। आइए नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पर। उदारवन बड़ाइल अभयारण्य क्षेत्र में वन विभाग के जिला अधिकारी सानीदेव चौधरी ने 10 हिताधिकारियों के वितरण किया सिलाई मशीन। आत्मनिर्भर होने के लिए किया जा रहा है प्रयास। हाइलाकांदी एसके सिविल अस्पताल में सजना बेगम लश्कर नाम के एक प्रसूति की चिकित्सकों की लापरवाही से मौत होने पर छाई तनाव के माहौल। पुलिस प्रशासन की उपस्थिति में हालात पर पाया गया नियंत्रण। धौलाई विधानसभा केंद्र में पाटनी संप्रदाय व नमशूद्र संप्रदाय के किसी भी एक उम्मीदवार को कांग्रेस के टिकट दिए जाने का किया जा रहा है मांग। आयोजित हुआ नागरिक सभा। करीमगंज जिले में असम गण परिषद के आयोजित हुआ कार्यनिर्वाही सभा। बराक के सभी आसनों में वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को टिकट दिए जाने का किया गया अपील। टाउन क्लब के मैदान में चल रही है ग्लोबल एक्सपो। देश विदेश के विभिन्न क्षेत्र के उत्पादक लेकर व्यवसायी सजा रहे हैं पसार। लोगों की देखी जा रही है भीड़। नजर डालते हैं आज के विस्तारित समाचारों पर। उदारवन विधानसभा केंद्र के बड़ाइल अभयारण्य में आवासीय क्षेत्र के लोगों के बीच सहयोगिता प्रदान किए जाने के उद्देश्य को सामने रख तथा इलाके के दुष्ट परिवार सदस्यों को स्वनिर्भर होने के लिए वन विभाग के जिला अधिकारी सानीदेव चौधरी ने मंगलवार को कई क्षेत्र में मशीन वितरण किए। वन विभाग के कार्यालय में आनुष्ठानिक रूप से सिलाई मशीन वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। अपने वक्तव्य में आधिकारिक सानीदेव चौधरी ने कहा कि अभयारण्य बड़ाइल क्षेत्र में वन्य प्राणियों के संरक्षण के लिए आवासीय क्षेत्र के लोगों की भूमिका अहम है। उनकी रोजी रोजगार के साधन को सामने लाने के उद्देश्य को सामने रख ये मशीन प्रदान किया जा रहा है। स्वनिर्भर होने के साथ साथ आवासीय क्षेत्र के लोगों को जानवरों के संरक्षण में अहम भूमिका निभाना होगा। इस दिन के कार्यक्रम में उदारवन के रेंज अफसर के डेका ने कहा कि बड़ाइल अभयारण्य उन्नयन के लिए हर प्रकार की सहयोगिता किया जा रहा है। सरकार की ओर से इस संदर्भ में आर्थिक अनुदान भी दिया गया है और जिसका सही तौर पर वास्तवायन भी किया गया है। आवासीय क्षेत्र के लोगों को स्वरोजगार प्रदान, वन्य प्राणियों की संरक्षण के क्षेत्र में वन विभाग के कार्यकर्ता दिन रात एक कर अहम भूमिका निभा रहे हैं। पेयजल की समस्या तथा अत्याधुनिक जीवन के विभिन्न पहलुओं की सहयोगिता उन्हें प्रदान किया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्र के लोग हर समस्या के समाधान में सहयोग के हाथ बढ़ाने के लिए सभी को सहयोग करना होगा और वन विभाग हमेशा उनके साथ सहयोग में जुटा हुआ है। कई और पहलुओं को लेकर इस दिन वक्ताओं ने अपने मतों का बखान किया। इस दिन कुल 10 हिताधिकारियों के बीच सिलाई मशीन भी वितरण किए गए। उदारबंदर और आमार मजत उपस्थित आमार मीडिया कर्मी संबादसेवीসকল गति आज प्रोग्राम आम हठाते अनुष्ठित कर लगा हल। आमार एटू CSS फांड सेंट्रल स्पन्सर स्कीमर आंडारत आमार बड़ाइल वाइल्ड लाइफ उन्नयনৰ কাৰণে रास्ता घाट केम्प और तार ওচৰত বসবাস কৰা আমাৰ যিবোৰ আমাৰ গাঁওবাসী আছে তেওঁলোকে যাতে কিবা এটা কৰি খাব পাৰে, যাতে আমাৰ গছ গছনিৰ ওপৰত প্ৰেছাৰ নপৰে, যাতে সিহঁতে গছ গছনিৰ ওপৰত ডিপেণ্ডেণ্ট নহয়, সেইবোৰ সংৰক্ষণৰ কাৰণে আৰু তেওঁলোকে কিবা কিবি কাম যাতে কৰি খাব পাৰে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা বা আমি বন বিভাগৰ ফালৰ পৰা আমি সমন্বিত চেষ্টা কৰিছোঁ। আজি আমি কেইটামান মেচিন আমি তেখেতসকলৰ মাজত দিলাম যাতে তেওঁলোকে সেই মেচিনৰ দ্বাৰা নিজে কিছু কাম কৰি যাতে তেওঁলোকে খাবলৈ সক্ষম হয়। সেইটো কাৰণে बड़ाइल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अगल बगल इको डेवलपमेंट कमिटीज होता है ताकि उनका डिपेंडेंसी फॉरेस्ट के ऊपर थोड़ा कम जाए और उससे जो बेनिफिट हो, जो बड़ाइल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हम बोलते हैं। जैसे अगर आप देखोगे काजीरंगा हो गया, मानस हो गया, वो सब जो बड़े बड़े वहाँ पे बहुत सारे लोग को एम्प्लॉयमेंट
या कुछ कुछ मिलते रहता है वहाँ पे। यहाँ पे तो इस लेवल का अभी तक डेवलपमेंट नहीं हुआ जो हम कोशिश कर रहे हैं, बट फिर भी वहाँ के जो अगल बगल लोग हैं जो उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तभी तो जंगल बचा है इतने साल तक। वहाँ के लोगों ने जो प्रोटेक्शन दिया है उसका कुछ तो बेनिफिट मिलना चाहिए। इसीलिए हम लोगों ने इस बार इन लोगों को एक थोड़ा सा वो भी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो जाए, तो ये जो सेविंग मशीन 9-10 सेविंग मशीन है हम उनको दिया है। अगली बार भी कुछ बोरेल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के डेवलपमेंट के अलावा जो लोगों का भी जो थोड़ा सा डेवलपमेंट है तो वो भी अगले इसमें भी आएगा। तो इस पर हमने यही सोच के एक छोटे से लेवल पर स्टार्ट किया है, और होपफुली कि ये चलते रहेगा और बोरेल वाइल्ड लाइफ भी प्रोटेक्ट हो जाएगा, और वहाँ के जो लोग हैं अगल बगल जो लोग हैं उनका भी थोड़ा डेवलपमेंट हो जाएगा। अभी और बहुत सारे 2-3 चीज़ें हैं, मे बी नेक्स्ट ईयर कुछ जैसे कि इन्होंने भी बताया था कि कुछ पानी का प्रॉब्लम है या कहीं पे कुछ, मे बी नेक्स्ट स्कीम्स में जब आएगा तो विल ट्राई कि ये जो CSS स्कीम्स इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट में हम नेक्स्ट टाइम वो सब चीज़ के लिए ले लें, ताकि उनका जो प्रेसिंग इशू है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वो जो भी चीज़ बोलेंगे हम मे बी वो स्कीम्स में हम लेने की कोशिश करेंगे। ये 1920 का था, 2021 में कुछ और चीज़ हम उस चीज़ में ले लेंगे। तो इस बार तो फर्स्ट टाइम में भी इस तरीके से चीज़ इस पर कर दिया। नेक्स्ट टाइम लेट अस सी कि हम लोग और क्या कर सकते हैं इस स्कीम्स के लिए, एंड होपफुली कि अल्टीमेटली बोरेल वाइल्ड लाइफ चीज़ हमारा प्रोटेक्ट होना है। दैट इज़ अवर मेन एम है, मेन मोटो, मेन उद्देश्य है वो चीज़। एंड उससे जो भी बेनिफिट मिलेगा लोगों के लिए और बाकी सब लोगों के लिए भी वहाँ से फ्लो होना चाहिए। यही चीज़ से हम लोगों ने आज का जो प्रोग्राम और डिस्ट्रीब्यूशन। हैलाकांदी जिले के SK राय सिविल अस्पताल में चिकित्सकों की लापरवाही के चलते सजना बेगम लश्कर नाम के 25 वर्षीय गृहवधू की मौत होने पर पूरे इलाके में तनाव का माहौल छाया रहा। सूत्रों के अनुसार मृतक की ननद रीना बेगम बड़भुया का कहना है कि लगातार नर्स व चिकित्सकों से अपील किए जाने के बाद भी नर्स व चिकित्सकों ने उनकी आवाज़ को नहीं सुना और नाजुक हालात में सजना बेगम अपनी जान गंवा बैठी। हालांकि लगातार अस्पताल में भर्ती करवाए जाने के बाद लंबे समय बीत जाने के बाद भी चिकित्सक व नर्स कोई भी प्रसूति की कोई भी खबर लेने में नाकामयाब रहे। लगातार अपील के बाद भी कोई डॉक्टर उन्हें देखने नहीं आया। आखिरकार रात 10 बजे उनकी एकाएक मौत हो गई। उनकी मौत के चलते पूरे इलाके में क्षोभ की स्थिति उभर कर आई। जमकर तोड़फोड़ किए जाने का प्रयास किया गया। पुलिस प्रशासन, उप उपायुक्त तथा प्रशासन विभाग के स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में आखिरकार हालात पर नियंत्रण पाया गया। আগলা গোলাপ সার যেতাম ধরে গেলে গোলাপ সারে সাইয়া কইছে দাই 2টার সময় তার মাতান ডেলিভারি তো 2টার সময় হয়েছে না সকালে তান খালি জল যার অতিরিক্ত গ্যাস সারের বাসা থাকি আনছি আনার বাদে সারে কইছেন যে নেক্সট দিন কোনটা নাই আর ইনো হয়তো না তোমরা হাইলাকান্দিত নিলে কি ভালো হইব, হাইলাকান্দিত লইয়া যাও। ও 9:30 10টা ওলা 10টা আমি তারিখ গড়ি তো নাই এত ওলা আমি লইয়া আইছি। আবার পরে এডমিশন দিয়া হোক ওখানে 1-2 ঘন্টা দাঁড়াইছি, তারা বেডও দেয় না, কোনটাও না। আমরা দাঁড়ানিত রয়েছি, রোয়ার বাদে আমি কিছু সিস্টার আমরা পেশেন্ট চাইতাম না বিলে চাইয়ার পর বাদে তারা ভিতরে রুম নিয়েছে নেবার বাদে আর আধা ঘন্টা বাদে তারা আনছে না নিয়ে চাইছেন চাইলে কইছি সিস্টার যে রোগীর কিতা কন্ডিশন তুমি খোঁজা কই নাকি আমরা সিজার করে দিতাম। ও কইছি না তোমরা রোগীর কন্ডিশনটা খুব ভালো, ডেলিভারি আমরা করবো, সবটা নর্মাল আছে, তোমরা আমরা চলামাল কিনতে পারবে। ও কইছি কত লাগে, কইছেন তারা 5,000। ও কইছি না রে বা এই পেশেন্টের জামাই রুজি রুজরা করে খাই তোমার 5,000 কিলা দিবা, 5,000 তো দেওয়া যাইতো না। ও আমি বাদে কইছি আইটা আপনার তারা বাজে বাকি 3,000 দিব, হয়তো ওটা করাইয়া দিল। ও তারা রাখছইল, রাখার পরে তোর বাদে 4বার আমি গেছি, যেটা আমি টানছি 2টা ঘন্টা আমি 4বার গেছি। গিয়া কইছি সিস্টারগুলো তুমি তাই পারো না, তো আমরা পেশেন্ট ছাড়িয়ে দেও, আমরা সুইজার করি। তারা কই না এটা কিতা মাতো পারমু, না এটা কিতা মাতো পারমু। বাদে 2টা বাজে গেছে, তারা বেডও আনছেন, বেডও আনিয়ে তারা স্যালাইন ইঞ্জেকশন লাগাইছেন, লাগাইয়া 2জনে পেটের উপরে উঠে এটা উঠে আপনার জাতানি শুরু করছে। জাতানির লগে আমরা পেশেন্টের মুখে দিই রক্ত আর বাচ্চার বমি মুখে দিয়েছে। আবার বাদে একটা তান কিতা করিয়া সেন্ট সারি গেছে। ও আমি কই আর আমরা রোগীর কিতা করছে, ছোটো বইনে শুরু করছেন খান্দা।
ওই সময় নার্স যে 3 মাস লাগুন মানে আউলা জাউলা লাইকেছেন লগে লগে গিয়ে সারও জানছে নানার বাদে সারে সাইয়ে জহরি আনলে তোরা বাদে আমি করবিল আমার রুগের লড়না কেটাই করি না আসে না কারণ সুতরাং লাগান দিতে তাই খুব কুদাইছেন কুদাই তারা বাইরে বার বলেছেন পরে আমি আজ কইছি তুমি তো কিতা মাতো আমার পেশেন্ট মারা গেছে আমি বারোই তো সিস্টারগুলোর লগে খুব বকাবকি করছি করার বাদে তোর পেশেন্ট নাই আর তো মারা গেছে। তোমার নামটা কিতা? আমার নাম নেই রিনা বেগম বড়বুলি আর রোগী তোমার কিতা? সজনা বেগম চৌধুরী তোমার কিতা? আমার বড় ভাই বোন। যখন তারা পেট্রোল উঠে উঠিয়া বিয়ে করছে তখন বাচ্চা ইস্যু হয়ে গেছে নি? না তো বাচ্চা ইস্যু হয়েছে বাচ্চা রয়েছে মার পেট আর আরো 3টা বাচ্চা এখনো বেডও আছে মরা? এখন বেড আছে না তো দেখো কেন মুখে দিতে লাটা পর্যন্ত কোনো কেস করছো নি ব্যাপারে? ও গেছে না তারা ডাক্তার খেয়ে আসলা? ডাক্তার খেয়েও আসলা না পরে যেত যে তাদের মুখে দিয়ে রক্ত আইছে আর স্যাং সারি গেছে ওখান গিয়ে তারা সিজারে ডাক্তার লগে লগে আসছে। এখন তুমি দেন কিতা চাও? এখন তো বাই নাছেন তারা জেলা যেটা করা লাগে রে আমরা তো এগুলো লাগবো আপনার আর 3টা বাচ্চাও আসেনি বাচ্চা নিগুন খেয়ে চাইতো আর খেয়ে হইতো আর আমার ভাইও আবার সেটা ভাই। ठीक है। आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस दल की ओर से नमशूद्र व पाटनी संप्रदाय के किसी भी उम्मीदवार को धोलाई विधानसभा केंद्र में कांग्रेस दल की ओर से टिकट प्रदान किए जाने का मांग रखा गया है। कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में धोलाई के पालंगढ़ गांव पंचायत क्षेत्र में दास संप्रदाय व राय संप्रदाय के कार्यकर्ताओं द्वारा भी एक सभा आयोजित किया गया। सभा में राय व दास समुदाय की ओर से किसी भी एक व्यक्ति को, खासकर फणिभूषण राय, विश्वजीत दास, हीरक दास या फिर प्रणव दास को उम्मीदवार के रूप में धोलाई क्षेत्र में टिकट प्रदान किए जाने का मांग रखा गया। नहीं तो कांग्रेस कार्यकर्तागण आंदोलन पर उतरने का चेतावनी भी दे रहे हैं। इस दिन दक्षिण कछार नमशूद्र परिषद के सभापति विमल मल्लिक, कछार नमशूद्र उन्नयन कमेटी के सहसभापति शशांक मोहन राय, निहार दास, भूतपूर्व शिक्षक शैलेंद्र चंद्र दास, पालंघाट पाटनी परिषद के सभापति साधन बड़भुइया, बजेंद्र दास, गौरांग राय, मणिपुरी संप्रदाय के नेता अनंत सिंह व दूसरे कई वरिष्ठ हस्तीगण भी मौजूद थे। गौरतलब है कि टिकट के उम्मीदवार एडीसी फणिभूषण राय व विश्वजीत दास भी इस दिन के कार्यक्रम में मौजूद थे। সবার আমরা যে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়েছি আমাদের দেওয়া চারজন দাস সম্প্রদায় থেকে এবং রায় সম্প্রদায় থেকে যে ক্যান্ডিডেট নমিনেশন কংগ্রেস নমিনেশন পাওয়ার জন্য আবেদন করেছে তাদের মধ্যে যে কোনো একজনকে নমিনেশন দেওয়ার পক্ষে আমরা অনুরোধ জানাই। আর যদি না দেওয়া হয় তাহলে আমরা বিহিত ব্যবস্থা মতো আমরাও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার পক্ষপাত। নির্বাচনের জন্য 11 নম্বর দলাই তপশিল সংরক্ষিত আসনে আমাদের দাস সম্প্রদায় এবং নমশূদ্র সম্প্রদায় থেকে যে 4 জন ক্যান্ডিডেট প্রার্থী হওয়ার জন্য ওনাদের মনোনয়নপত্র দাখিল করেছেন, আমরা আজকের সভাতে অনুরোধ রাখছি কংগ্রেস হাইকমান্ডের কাছে যেন আমাদের এই 4 ক্যান্ডিডেটের মধ্য থেকে যে কোনো একজনকে যদি ক্যান্ডিডেটের মনোনয়নপত্র দেওয়া হয় তাহলে আমরা বৃহত্তর রায় এবং দাস কমিউনিটির মানুষ অর্থাৎ নমশূদ্র এবং পাটনি কমিউনিটির মানুষ একযুগে সহকর্মী হয়ে ওনাকে জয়ী করব এই আশা রাখছি। কারণ বিগত দিনে আমরা দেখেছি দলাই কনস্টিটুয়েন্সিতে দাস বা রায় কমিউনিটির ক্যান্ডিডেটদের পার্টির তরফ থেকে মনোনয়নপত্র দেওয়া হয়েছে এবং আমরা প্রত্যেকবারই সফল হয়েছি, আমাদের ক্যান্ডিডেটকে সেখানে আমরা নির্বাচিত করতে পেরেছি। কাজেই আগামী দিনেও আমরা আমাদের ক্যান্ডিডেট যাকে দেওয়া হবে আমরা ওনাকে জয়ী করে সেখানে নির্বাচিত করব এই আশা রেখে আমরা হাইকমান্ডের কাছে অনুরোধ রাখছি। আমরা দাস সম্প্রদায় এবং সম্প্রদায় একসাথে এক জায়গায় মিলিত হয়ে একটা সবাই আমরা দেখলাম আমাদের 60 জন লোক এখানে কংগ্রেসের টিকিটের দাবিদার হয়ে অলরেডি তারা নির্বাচন পাচ্ছে। এখানে স্বাধীনতার পরে থাকিয়া আমরা এখানে একটা আদর্শ আছে কংগ্রেস মহলে যে দাস এবং রায় সম্প্রদায়ের যারা টিকিটগুলা বিতরণ করতো এবং এরাই পরপর তারা নির্বাচিত হয়েছে। এইবারে আমরা যেহেতু 60 জন ক্যান্ডিডেট, এই মধ্যে যে কোনো একজন ক্যান্ডিডেট যদি তারা আমরা প্রার্থী হিসাবে দেন, আমরা মনে করব যে স্বাধীনতার পরে থেকে যে নীতিটা আসলো ওইটাই বরাবর রইল এবং তারা লাগিয়া
আমরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে থাকে যাইব, এটাই আমার আজকে সবার মূল। पहले विधानसभा चुनाव में करीमगंज जिले के साथ साथ बराक घाटी के लगभग सभी आसनों में असम गण परिषद अपनी उम्मीदवार को प्रदान करेगी। बराक के 4 आसनों में आगप अपना अपना दावेदार पेश करेंगे। टिकट के लिए इस संदर्भ में आगप दल के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के समक्ष अपील भी किया जा रहा है। अलगापुर के विधायक तथा जाने माने कुछ कार्यकर्ताओं द्वारा ठेकेदारी किए जाने पर 5 ग्राम कागज कल बंद होने की आरोप लग रहा है। इस संदर्भ में कई क्षेत्रों में कई लोगों ने अपने अपने उम्मीदवारों को टिकट प्रदान किए जाने का मांग रखा है। गौरतलब है कि कार्यनिर्वाही सभा में असम गण परिषद के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ साथ राज्य स्तर के दूसरे दिग्गज हस्तीगण भी मौजूद थे। আপনার ভারতীয় জনতা পার্টির অসম পরিষদৰ নেতৃত্বতে চৰকাৰ হ'ব, মানে মিত্ৰজোঁটৰ চৰকাৰ হ'ব, 100+ ওচৰা-ওচৰি পাম। আমি যেনেকৈ ভাবোঁ, বিজেপিয়ে ভাবোঁ যে বিজেপিৰ 100+ত আমি যিহেতু মিত্ৰতা পাইছোঁ, গতিকে বিজেপি সোমাই থাকিব। মিত্ৰজোঁটৰ এই চৰকাৰখনৰ লগত আমি যাতে অসম গণ পৰিষদৰ 4-5টা সমষ্টি আমি বিচাৰি, বিশেষকৈ আলগাপুৰ, দক্ষিণ কৰিমগঞ্জ আৰু 2-3টা সমষ্টি আমি বিচাৰিম। যিকোনো উপায়ে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ অসম গণ পৰিষদৰ মিত্ৰজোঁটৰ দলটোৱে, মানে গোটেই মিত্ৰজোঁটে আমি 100+ আমাৰ টাৰ্গেট। গতিকে বৰাক উপত্যকাত 15টা সমষ্টিত আমি কিমানখিনি আনিব পাৰোঁ আসন, সেইটোৱে নহয়। আৰু কংগ্ৰেছৰ যি মহাজোঁট বুলি কৈছে, মহাজোঁট আচলতে তেওঁলোকৰ মহাজোঁটটো কাক লৈ কৰিব বিচাৰিছে? যে সংখ্যালঘু মানুহখিনিক লৈ মহাজোঁট কৰিবলৈ বিচাৰিছে। আগতে কি যে সংখ্যালঘু অধিকৃত অঞ্চলত কংগ্ৰেছ আৰু বিজেপিৰ মাজত ভাগ হৈ যায়, যাৰ কাৰণে তেওঁলোকে জিকিব নোৱাৰে। এবাৰ তেওঁলোকে 2টা ভোট লগ কৰিব বিচাৰিছে, তাৰে সেইটোৱে মহাজোঁট। কিন্তু সংখ্যালঘুৰ মাজত তেওঁলোকৰ কোনো ভেটিয়ে নোহোৱা হৈ গৈছে, ভেটি উচল হৈ গ'ল, সেইকাৰণে মহাজোঁট কৰিছে। আৰু ইতিমধ্যে এটা কথা প্ৰমাণ হৈ গৈছে যে সংখ্যালঘু অধিকৃত অঞ্চলত 2টা দলৰ মাজতে কাজিয়া আছে। 2টা দলৰে ইউপিএফ আৰু কংগ্ৰেছৰ নিজৰ নিজৰ মানে নেতৃত্ববিলাক ধৰি ৰাখিবৰ কাৰণে। আজি মই এই চাউথ কৰিমগঞ্জ সমষ্টিৰ কথা কৈছোঁ। ইয়াত ছিদ্দিক আহমেদ বেছি শক্তিশালী নে আজিজ খান বেছি শক্তিশালী, তেওঁলোকৰ মাজতে যুদ্ধ আৰম্ভ হ'ব। গতিকে তাত আমি বেলেগকৈ আৰু বুজাবলগীয়া নাই। গতিকে কংগ্ৰেছ আৰু ইউপিএফৰ এই মহাজোঁটটো গৈ এটা বিগ জিৰোত পৰিণত হ'ব। তাৰ উদাহৰণ মই দিছোঁ যে কংগ্ৰেছ আৰু ইউপিএফে একেলগে মহাজোঁট কৰি বিটিআৰ নিৰ্বাচনত তেওঁলোকে অংশগ্ৰহণ কৰি এখনো আসন নাপালে। এই 5 গ্ৰাম কাগজ কলটো কেতিয়া বন্ধ হৈছে, কি কাৰণে বন্ধ হ'বলগীয়া হ'ল? কংগ্ৰেছৰ সময়ৰ পৰা এই কলটো বন্ধ হোৱাৰ উপক্ৰম হৈছিল। ইমান বেছি তাত দুৰ্নীতি হৈছিল, ইমান টকা লুণ্ঠন কৰিছিল, যিটো কাৰণে সেই উদ্যোগ, যিকোনো এটা উদ্যোগত যেতিয়া বেছি দুৰ্নীতি হ'ব, সেই দুৰ্নীতিৰ উদ্যোগটো লাহে লাহে বন্ধ হোৱাৰ উপক্ৰম হৈছিল। ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি আৰু এজিপিৰ মিত্ৰজোঁটৰ চৰকাৰে এই উদ্যোগটো বন্ধ কৰা নাই। এই উদ্যোগটো বন্ধ কৰিছে তাতে থকা কিছুমান বিষয়া আৰু কিছুমান ব্যৱসায়ীৰ কাৰণে সেই উদ্যোগটো বন্ধ হ'ব লগা উপক্ৰম হৈছে। এতিয়া ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি আৰু এজিপিৰ মিত্ৰজোঁটৰ চৰকাৰে তাত যিমানখিনি পাৰে সকাহ দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছে। আমি কেতিয়াও বিচৰা নাই যে এটা উদ্যোগ বন্ধ হৈ যাব। সেইকাৰণে আমি ভাবোঁ যে কংগ্ৰেছৰ দিনৰ পৰা তাত আৰম্ভ হোৱা দুৰ্নীতিৰ কাৰণে 5 গ্ৰাম পেপাৰ বন্ধ হৈছিল। কিন্তু আমি বিচাৰোঁ তাত থকা বিষয়া কৰ্মচাৰীসকলে যিসকলে মানে ন্যায়িকভাৱে তাত কাম কৰিছিল, ভালদৰে কাম কৰিছিল, তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ কথাও আমি চিন্তা কৰিছোঁ। टीचर के टाउन क्लब के मैदान में आखिरकार नए तौर पे ग्लोबल एक्सपो कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इस ग्लोबल एक्सपो कार्यक्रम में देश विदेश के कई क्षेत्र से व्यापारी अपने अपने प्रसार लेकर आए हुए हैं। थाईलैंड तथा अफगानिस्तान व दूसरे कई क्षेत्र के व्यापारी अपने अपने व्यवसाय के प्रसार लेकर आने जाने पर लोगों में काफ़ी उत्साह की माहौल है। गौरतलब है कि इस एक्सपो के बारे में आयोजक कार्यकर्ताओं ने अपने अपने मतों का बखान किया व सभी स्तर के लोगों को इस क्षेत्र में दौरा किए जाने का उम्मीद भी जताई। এই গ্লোবাল 2021 এক্সপো মেলা করার মেইন উদ্দেশ্যটা কি? প্রত্যেকবারই তো আমরা অন্য নামে হয় লিও এক্সপো করে একটা তারা করে প্রতি বছর। তো যেহেতু এবার তারা আইছে না, এই হিসাবে যেমন আমরা চিন্তাধারা করলাম যে অনেক দিন থেকে করোনা মহামারীর জন্য অনেক বাচ্চারা এই কোনো ইয়েতে যেতে পারতেছেন না, হতে পারতেছেন না, ওই গতিকে আমরা এটা করছি, স্টার্ট করছি এবং এটা চলবে 14 মার্চ পর্যন্ত। এখানে ইরান, আফগানিস্তান, থাইল্যান্ড, বাংলাদেশের বহু প্রতিষ্ঠান আছে যারা এখানে পার্টিসিপেট করছে এবং আমরা চাই যে সবাই এখানে এনজয়মেন্ট নেব। কিছু আমাদের এখানে রেস্টুরেন্ট আছে, হায়দ্রাবাদি বিরিয়ানি আছে, সোফা কাম বেড আছে, তারা সব ইন্ডিয়ান বিভিন্ন প্রদেশে। প্রতি শনি এবং রবি এই 2 দিন আমরা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান নিব
কচি কাচাদের নিয়ে মানে বাচ্চারাদের নিয়ে কী হবে প্রত্যেকে সবাই আমাদের এই এনজয়মেন্টে অংশগ্রহণ করতে এটাই আমরা চাই। আর তো বাদ বাকি যেটা প্রতি বছর যেরকম ওইরকমই আমরা আশা করি জনসাধারণ আমাদের সহযোগিতা করবা, এটাই আমরা আশা রাখি। समाचारों में लेते हैं एक छोटा सा विराम। লিটল পিলার স্কুল অপোজিট মৌসুমী হাসপাতাল, কাছাড় কলেজ পয়েন্ট, শিলচর। কচিকাঁচা শিশুদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গড়ে তুলতে উন্নত শিক্ষা পরিকাঠামোয় কাজ করে আসছে লিটল পিলার স্কুল। অত্যাধুনিক শিক্ষা পরিষেবা, শিশুদের মন মাতানো আসবাব এবং শিশু সুলভ পরিবেশে ছাত্রছাত্রীদেরকে এখানে শিক্ষা প্রদান করা হয়। এছাড়াও এখানে আপনারা পাচ্ছেন 2 বছর থেকে 6 বছর বয়স পর্যন্ত ছাত্রছাত্রীদের ডে কেয়ারের সম্পূর্ণ ব্যবস্থা। অফিসে কর্মরত অভিভাবকরা নির্দ্বিধায় লাভ করতে পারেন শিশুদের জন্য ডে কেয়ারের সুবিধা। উইন্টার ক্যাম্প, সামার ক্যাম্প সহ উন্নত মানের প্রযুক্তিবিদ্যার মাধ্যমে শিশুদের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল করে গড়ে তুলতে আজই শিশুদের নিয়ে পদার্পণ করুন লিটল পিলার স্কুল অপোজিট মৌসুমী হাসপাতাল, কাছাড় কলেজ পয়েন্ট, শিলচর। দূরভাষ 9957। ক্যাম্প, সামার ক্যাম্প সহ উন্নত মানের প্রযুক্তিবিদ্যার মাধ্যমে শিশুদের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল করে গড়ে তুলতে আজই শিশুদের নিয়ে পদার্পণ করুন লিটল পিলার স্কুল অপোজিট মৌসুমী হাসপাতাল, কাছাড় কলেজ পয়েন্ট, শিলচর। দূরভাষ 9957565016 নম্বরে। লিটল অত্যাধুনিক শিক্ষা পরিষেবা, শিশুদের মন মাতানো আসবাব এবং শিশু সুলভ পরিবেশে ছাত্রছাত্রীদেরকে এখানে শিক্ষা প্রদান করা হয়। এছাড়াও এখানে আপনারা পাচ্ছেন 2 বছর থেকে 6 বছর বয়স পর্যন্ত ছাত্রছাত্রীদের ডে কেয়ারের সম্পূর্ণ ব্যবস্থা। অফিসে কর্মরত অভিভাবকরা নির্দ্বিধায় লাভ করতে পারেন শিশুদের জন্য ডে কেয়ারের সুবিধা। উইন্টার ক্যাম্প, সামার ক্যাম্প সহ উন্নত মানের প্রযুক্তিবিদ্যার মাধ্যমে শিশুদের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল করে গড়ে তুলতে আজই শিশুদের নিয়ে পদার্পণ করুন লিটল পিলার স্কুল অপোজিট মৌসুমী হাসপাতাল, কাছাড় কলেজ পয়েন্ট, শিলচর। দূরভাষ 9957565016 নম্বরে। समाचारों के अगले चरण में असम विश्वविद्यालय की एग्जाम गाइडलाइंस के खिलाफ कई शिक्षा प्रतिष्ठान में छात्र छात्राओं के बीच नाराजगी का माहौल उभर कर आ रहा है। एएलसी कॉलेज के छात्र हानिफ अहमद, आशीष नाथ, हामिम हुसैन, शहीद अहमद, मैनुलक चौधरी कॉलेज के छात्र तिरमिज मजुमदार, बुरहान उद्दीन बदूस से कई छात्र संगठन व छात्र कार्यकर्ताओं ने इस संदर्भ में असम विश्वविद्यालय की गतिविधियों पर तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं तथा छात्र छात्राओं का आरोप है कि असम विश्वविद्यालय जिस तरीके से परीक्षा के क्षेत्र में सिद्धांत लादे जा रहे हैं, उसके चलते छात्र छात्रा बुरी तरह प्रभावित भी हो रहे हैं। पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान विभिन्न क्षेत्र के कॉलेज छात्राओं ने अपने अपने अनुभवों का बखान किया। রুটিন পাবলিশ করতে হয় আমার জানা মতো। তাছাড়া আমরা দাবি করছি যেহেতু কোভিড প্যান্ডামিক ছিল এবং এখনও চলছে, তাই আমরা দাবি করছি আমাদের অনলাইন এবং অফলাইন দুই মোডে আমাদের 2টি মোডে আমাদের এক্সাম নেওয়া হোক, যাতে আমরা আমাদের সুবিধা পেতে পারি, অনলাইন এবং অফলাইন দুইটা পাইতে পারি, সেই দাবি রাখছি। তাছাড়া আমরা দেখতে পেরেছি যে গত আগামী 12 তারিখ আমাদের এক্সাম, রুটিনে এক্সাম লেখা আছে, কিন্তু 12 তারিখ আমরা জানি হাইলাকান্দিতে লাস্ট নমিনেশন। এই দিন পাবলিক ভেহিকেল যেগুলো আছে গাড়িগুলো অ্যাভেলেবল থাকবে না, স্টুডেন্ট এক্সাম হলে আসতে অনেক অসুবিধা হবে। তাই এই সব দাবি মাথায় রেখে তাছাড়া আমাদের
যে ভোটের অধিকার আমরা প্রথমবার ভোট দিতে যাচ্ছি এই বছর ইউনিভার্সিটি আমাদেরকে বলছে ভোটের দিন এক্সাম দিতে আমরা কিভাবে এক্সাম দেব ডেমোক্রেসি একটা ফেস্টিভ্যাল হলো এই যে ভোট যেটা আছে এটা ডেমোক্রেসি ফেস্টিভ্যাল তাই আসাম ইউনিভার্সিটিকে আহ্বান করছি এক্সামটা ইলেকশনের পরে নেওয়ার জন্য এবং অনলাইন এবং অফলাইন মোড করার জন্য নতুবা এই আন্দোলন তীব্র রূপ ধারণ করবে এটা ক্লিয়ারভাবে জানিয়ে দিচ্ছি। आने वाले विधानसभा चुनाव 2021 को लेकर हाइलाकांदी जिले के भाजपा कार्यालय में प्रार्थी तथा उम्मीदवारों की चयन को लेकर दलीय कर्मियों के साथ मतामत व्यक्त किया गया। बीजेपी के प्रदेश कमेटी के मीडिया कंजर्वेटर हेमंत कलिता के उपस्थिति में इस दिन भर बीजेपी जिला कार्यालय में विभिन्न क्षेत्र से अपने अपने उम्मीदवार तथा विभिन्न स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत किया गया। तृणमूल स्तर से लेकर जिला स्तर तक के भाजपा स्तर के सभी पदाधिकारी मौजूद रहकर अपने अपने मतों का बखान किए। मंडल, मोर्चा, जिला तथा दूसरे कई स्तर के कार्यकर्तागण कार्यक्रम में मौजूद रहकर जिन क्षेत्रों में भाजपा की टिकट प्रदान किए जाने पर सही भाजपा उम्मीदवार विजयी हो पाएंगे इस बात पर भी आलोकपात किया गया। আজি এই যে মিটিংটো হৈছে এটো মানে কি বিষয়ের উপরে আর এটোর মধ্যে আপনার কি ডিসিশন দিছে বা কিবা কার্যকলাপ হৈছে এটো আপনি কব লাগে। ভারতীয় জনতা পার্টির রাজ্যিক সমিতিয়ে প্রত্যেক জিলাৰ পৰা আৰু প্ৰত্যেকটো সমষ্টিৰ পৰা কিছু সংখ্যক যিসকল প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাশী সেই প্ৰত্যাশীসকলক কোনে কি ধৰণেৰে বিচাৰে সেই দলৰ কৰ্মকৰ্তাসকলৰ পৰা এটা মতামত ল'বৰ বাবে দায়িত্ব দিছে আৰু সেই দায়িত্ব মই ইয়াত 3টা সমষ্টিত পালন কৰি দায়িত্ব মতামত আৰু এইটো ভোটাভুটি হৈছে নাকি শুধুমাত্র মতামত মানে কাক বিচাৰি কাক তেওঁলোকে প্ৰিফাৰ কৰে কোন পার্টিক তারা মানে কোন পার্টি নহয় বিজেপি আমাৰ দলৰ তৰফৰ পৰাই দলের পৰা আচ্ছা শুধু মতামত লোৱা হৈছে আচ্ছা ঠিক আছে আসেন আসেন হ্যাঁ প্রেসিডেন্ট আইতে লাগে হ্যাঁ ওই তো হয় না আপনি একটু পিছে যান না হ্যাঁ 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 हाँ ठीक है। असम राज्य के सफर के दौरान कांग्रेस के महासचिव प्रियंका गांधी ने कई क्षेत्र का दौरा किया है। विश्वनाथ चारियाली क्षेत्र में विश्वनाथ इलाके के चाय बागान में उन्होंने दौरा किया। दौरे के दौरान उन्होंने श्रमिकों के साथ मिलकर चाय का पत्ता भी तोड़ा और उनके साथ बैठकर आहार भी किया। चुनाव के दौरान राजनेताओं की इन रंग बिचौलियों को देखते हुए लोग अपने अपने कर्तव्य को समझ रहे हैं। श्रमिकों की दुख व दुर्दशाओं की कई गतिविधियों के बारे में उन्होंने जानकारी हासिल की। हालांकि पिछले 15 सालों में कांग्रेस कार्यकर्तागण ना ही कोई चाय बागान क्षेत्र में पहुंचे थे और ना ही चाय बागान के श्रमिकों के साथ कोई अहम सर्क बढ़ रहा था। संपर्क के दबाव के चलते आखिरकार मतदान प्रक्रिया सामने आने पर कांग्रेस राजनेताओं को इन दिनों सहमर्मिता का माहौल में जीते देखा जा रहा है। देखना यह है कि आने वाले दिनों में कांग्रेस दल के उम्मीदवारों को सभी स्तर के पीड़ित, प्रभावित तथा चाय श्रमिक समुदाय के लोग किस हद तक मतदान प्रदान करते हैं। बहरहाल इनके एकाएक चाय बागान में दौरे के मुद्दे को लेकर तथा चाय बागान में पत्ती तोड़े के साथ साथ श्रमिकों के साथ आहार किए जाने की ये नौटंकी लीला को आम जनता किस हद तक ले रही है, इस बात पर लोगों में काफ़ी प्रतिक्रिया है। कोशिश करेंगे और उन्होंने कहा है कि 365 की जो दिहाड़ी है वो मिलेगी, वो उस पर हमें कायम रहना पड़ेगा। और एक वादे की तरह नहीं, उसको एक तरह से गारंटी करना पड़ेगा, क्योंकि जो स्थिति है वो ठीक नहीं है और सुनवाई भी नहीं है। हर चीज़, पेट्रोल, डीजल, गैस के सिलेंडर, हर चीज़ के दाम बढ़ रहे हैं और वो सिर्फ इनके लिए तो बहुत बड़ी आपत्ति है, लेकिन जैसे आप हैं, आपके लिए भी आपत्ति है, सबके लिए है। तो मतलब अब समय आ गया है कि एक ऐसी सरकार आए जो जनता की समस्याओं को समझे और उनको सुलझाने की पूरी तरह से कोशिश करे दिल से। क्योंकि बगान में भी महिलाओं ने मुझे कहा, सब नेता आते हैं, हर समय बड़े बड़े वादे करते हैं, शायद उनको बहुत उम्मीद भी थी इस सरकार से, क्योंकि उन्होंने मुझे बताया कि शुरू में पैसे मिलते थे अकाउंट पे, शुरू में एक आध गैस सिलेंडर मिल गया। अब वही गैस सिलेंडर अंदर यहाँ पे भी, यहीं इनकी रसोई में भी खाली पड़ा है। 800-900 रुपये किसके पास है कि गैस सिलेंडर भरवाए। तो मतलब उम्मीदें थी, उम्मीदों को नकारा गया है, बड़े बड़े वादे किए गए हैं, वादों पर अमल नहीं हुए हैं और स्थिति ये है कि देश में गरीबी बढ़ रही है,
जो सरकार के जो बड़े बड़े उद्योगपति मित्र उनको सब कुछ मिल रहा है। एयरपोर्ट खरीद रहे हैं, आपका गुवाहाटी एयरपोर्ट भी खरीद लिया है। तो बड़ी बड़ी चीज़ें उनको, उनकी उपलब्धियां हो रही हैं, उनको सुविधा मिल रही है, और जिनको मिलनी चाहिए उनको नहीं मिल रही है। तो ये स्थिति तो बदलनी पड़ेगी, लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ कि ये जनता को ही बदलनी पड़ेगी। विवेक आप सब में है, आप जानते हैं आप किस परिस्थिति में जी रहे हैं, वो जानते हैं। कोई नेता आके उनको बताया उससे कोई मतलब नहीं है। हम तो सीखने के लिए आते हैं, देखने के लिए आते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। लेकिन अधिकार आपको सरकार ने, मतलब लोकतंत्र ने आपको अधिकार दिया है, वोट का अधिकार है, उसको इस्तेमाल करिए ठीक ढंग से, क्योंकि नहीं तो क्या बदलेगा, है ना। थैंक यू। और अपने कछार जिले के विभिन्न क्षेत्र में 2021 के विधानसभा चुनाव को सामने रख भाजपा नेतागण अपने अपने इलाके में प्रचार अभियान कर रहे हैं। लोगों के घर घर पहुंचकर लोगों को लीफलेट प्रदान किया जा रहा है और आम जनता के हाथों उन्नयन व प्रगति की धारा को कुछ लीफलेट के जरिए पेश किया जा रहा है। आने वाले दिनों में भाजपा दल को विजयी करवाने के लिए उम्मीदवार अपने अपने इलाके में लोगों के प्रति अपील भी कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टीर राज्यिक सभापतिर निर्देशे माने पूरा आसामे परिवार सम्पर्क अभियान शुरू हয়েছে। আমরা 49 নং বুথ तेर पक्ष থেকে বুথ প্রেসিডেন্ট আমার মণ্ডলের যুব মোর্চার প্রেসিডেন্ট এবং বিভিন্ন কার্যকর্তা আমরা সবাই একসাথে আজকে এই সম্পর্ক অভিযান শুরু করছি। আরও কয়েকদিন হয়েছে, কিন্তু আজকে আমরা আনুষ্ঠানিকভাবে আবার শুরু করছি। আর এই অনুষ্ঠানে আমরা সুশান্ত চৌধুরীর বাড়িতে আমরা আজকে সকালে ওনাদের আবেদন রাখতেছি। এই আবেদনের মধ্যে আমরা ভারতীয় জনতা পার্টি সরকার, আসাম সরকার 5 বছর পুরা হওয়ার পথে, আর সেন্ট্রালের সরকার 6 বছর চলছে। এই সরকারের কেন্দ্রীয় এবং রাজ্যিক সরকারের উপলব্ধি, উন্নয়নমূলক যে সমস্ত কাজ করেছেন, এই কাজের ফিরিস্তে আমরা এই লিফলেটের মাধ্যমে ঘরে ঘরে পৌঁছাইতেছি এবং জনগণের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করতেছি। আগামীতে 2021-এ যে নির্বাচন, বিধানসভা নির্বাচন, যাতে এই নির্বাচনে যায় জনগণ জানেন না ভারতীয় জনতা পার্টি সরকার কি কি কাজ করেছে, এই লিফলেটে লেখা আছে এবং আমাদের বক্তব্যের মাধ্যমেও ওনাদের মধ্যে এই জিনিসগুলো আমরা পৌঁছানোর জন্য এই পরিবার সম্পর্ক অভিযান শুরু করছি। ধন্যবাদ, নমস্কার। আর সবাইকে আহ্বান করি ভারতীয় জনতা পার্টিকে পুনরায় 2021 সনে যাতে আমাদের যারা ক্যান্ডিডেট থাকবেন তাদেরকে নির্বাচনে বিপুল ভোটে জয়যুক্ত করে আগামী 21-এর যে আবার বিধানসভা গঠন হবে তাতে যেন বিজেপি সরকার পুনরায় গঠিত হয়, এই উদ্দেশ্য রেখে সবাইকে নমস্কার জানিয়ে বক্তব্য শেষ করি। समाचारों के अंत में बराक वार्ता की सुर्खियां एक बार फिर। उदारवन बड़ाइलो अभयारण्य क्षेत्र में वन विभाग के जिला अधिकारी सानीदेव चौधरी ने 10 हिताधिकारियों के बीच वितरण किया सिलाई मशीन। आत्मनिर्भर होने के लिए किया जा रहा है प्रयास। हाइलाकांदी एसके राय सिविल अस्पताल में सजना बेगम लश्कर नाम के एक प्रसूति की चिकित्सकों की लापरवाही से मौत होने पर छाई तनाव के माहौल। पुलिस प्रशासन की उपस्थिति में हालात पर पाया गया नियंत्रण। धौलाई विधानसभा केंद्र में पाटनी संप्रदाय व नमशूद्र संप्रदाय के किसी भी उम्मीदवार को कांग्रेस के टिकट दिए जाने का किया जा रहा है मांग। आयोजित हुआ नागरिक सभा। करीमगंज जिले में असम गण परिषद के आयोजित हुआ कार्यनिर्वाही सभा। बराक के सभी आसनों में वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को टिकट दिए जाने का किया गया अपील। टाउन क्लब के मैदान में चल रही है ग्लोबल एक्सपो। देश विदेश के विभिन्न क्षेत्र के उत्पादक लेकर व्यवसायी सजा रहे हैं पसार। लोगों की देखी जा रही है भीड़। अब तक की बराक वार्ता में बस इतना ही। नमस्कार।